Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver après cette longue absence. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir quelques petits mots. On les appelle des petits mots. Comme vous le voyez derrière moi, le, la, l'apostrophe, les, un, une, des. Ces petits mots qui se trouvent juste avant le nom ou juste avant un groupe nominal qui désigne, ces noms qui désignent par exemple, ça peut désigner un animal, un être vivant, ça peut être un animal, une personne, une chose, une idée, on peut dire un lapin, un livre, une idée par exemple, une idée, voilà, idée c'est une notion abstraite. Alors ces petits mots qu'on appelle les articles définis et les articles indéfinis. Les articles définis et les articles indéfinis. فهذه الكلمات تنتمي لواحد مجموعة كبيرة اللي هي اللي رأينا في أقسام الكلمة في اللغة الفرنسية وهي 9. رأينا أقسام الكلمة le verbe, le nom, les adjectifs, les adverbes وبينها les déterminants. إذن هذه المجموعة الكبيرة اللي هي ديتيرمينون فيها واحد العدد ديال لي ديتيرمينون أخذنا منها هذه الكلمات التي تشكل مجموعة صغيرة une sous-catégorie, un sous-groupe. Et dans ce sous-groupe aussi, on peut faire une division. On va appeler ces petits mots les articles définis. Un, une, des sont les articles indéfinis. Donc, on a dit qu'on les trouve juste avant un nom. قلنا لنا الكلمات توجد قبل الاسم أو المجموعة الاسمية, le groupe nominal. مثلا le lapin, le petit lapin. C'est un groupe nominal minimal, c'est un groupe nominal enrichi par un adjectif. Donc il peut précéder un adjectif, le petit, ou bien le très petit lapin. On peut trouver même cet article-là ou ces articles-là devant juste avant un adverbe. Donc le lapin, donc quel est le rôle? Donc لا يخلو نص في اللغة الفرنسية فهي كلمات موجودة بكثرة. لا يخلو نص من هذه الكلمات. Ce sont des mots très fréquents dans les textes en français. فهي بمثابة ce qu'on appelle التنكير والتعريف. تكون كلمة معرفة عندما تكون مسبوقة بلو لا الابوستروف لي, وتكون نكرة عندما تكون تبتدئ بان اون دي. إذن لو لابان عندما أجد الكلمة, عندما أجد ان جروب نومينال, عندما أجد مجموعة اسمية بحال هذه لو لابان, أعرف بأن كلمة لابان سي ان نون ماسكولين. فهنا أعطتني معلومة على لو جون, على جنس الاسم. فالاسم إما أن يكون مذكرا أو أن يكون مؤنثا. فهنا الكلمة مذكر, الاسم مذكر باسكو مسبوقة بلو. لا لابين, أنثى الأرنب سميتها لابين, دونك لا. دونك أعطتني معلومة بأن هذا الاسم لابين فهو مؤنث لأنه كاين لا, ومفرد لأن لا مفرد تشير الاسم مفرد. لو عندي هنا الابوستروف. ماذا يعني هذا الابوستروف؟ هذا الابوستروف إما أن تعني لو أو لا. فهنا لكي أعرف هل هو أصل هذا الابوستروف لو أو لا, فالحل واحد وهو إن لم تكن تعرفها من قبل فالرجوع إلى القاموس. القاموس هو اللي يعطيك هذه المعلومة على جنس الكلمة, هل هي مذكرة أو اسم مذكر أو مؤنث. من الطريق الوحيد لا يمكن أن تعرف هكذا. إذن ماذا وقع هنا؟ وقع هناك حذف نتاع فأنا الكلمة أو فيمينا. الماء في اللغة الفرنسية مؤنث, حذف الأ, فسمي هذا الارتيكل بالارتيكل élidé. Élider, le verbe élider, c'est supprimer. Qu'est-ce qu'on a supprimé? Le A. Hadf, l'élision, le nom qui vient du verbe élider, c'est l'élision. Élision.
دونك وقع هناك واحد الحل. هنا كذلك لوم أم اسم يعني رجل، رجل فهو مذكر ومفرد لأن ما فيهاش اس على فا، رجل واحد رجل. الرجل الرجل لأن ال apostrophe الأصل ديالها سي لو parce que c'est masculin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé le E et on a fait la liaison entre le L et le O. La liaison هو الربط، يعني بحال أصبحت عندنا كلمة واحدة l'homme. هذا H c'est un H muet, il ne se prononce pas لا ينطق ويسمح لنا بالربط والحذف لأن الكلمة عندما يكون الاسم مبتدئا بفوايل وهو لي فوايل. ما معنى لي فوايل؟ أ بالترتيب أ إي أو يو إيغريك زائد اش. voici n'est pas une voyelle ولكن عندما نجد اش muet فيسمح لنا بحذف الاو او الا ديال لارتيكل ويسمح لنا بالحذف اذا والربط. Le héros. Ah, vous allez me dire, monsieur, le mot héros commence par un H. Pourquoi vous n'avez pas supprimé le E? Eh bien, ici, non, H, c'est un H aspiré. En français, يجب التمييز في اللغة الفرنسية بين H muet و H aspiré. H aspiré كيف أعرف بأن الكلمة واش H aspiré ولا H muet؟ الحل واحد، الرجوع إلى المعجم. الرجوع إلى المعجم. وكيف أعرف؟ فكل كلمة عندها تبتدئ ب H aspiré فهي نجد قربها أو بجانبها واحد الناستيغيسك نجمة مشار إليها بأنها الكلمة يعني تعني إذا وجدنا أستيغيسك جنب كلمة مثلا أي كلمة فيها أش يبتدئ بأش فاعرف بأنها النش أسبيري. وهذا الأش أسبيري لا يسمح بالحذف، تبقى الأو ولا الأ في مكانها ولا يسمح أيضا بالربط. فأقول لو هيرو لو هيرو. أي كذلك لا تنطق. كاين شويه ديال التمييز في النطق فهي سيت ان كو دو غلوت. هيرو لو هيرو لو هيرو لو هيرو. إذا عندما تكون كلمة مبتدئة بأش أسبيري فهي لا تسمح بالحذف لي ليزيون ولا تسمح بالربط لا ليزون. دونك الجمع نتاع لو لا اي لابوستروف كلمة واحدة سي لي. Regardez, les lapins, les lapines, les os, les hommes. Voilà. بينما les héros تبقى لي ما تبقاش. أما بالنسبة لزارتيكل انديفيني واللي النكرة عندما أقول ان لابان فأقصد أي لابان كما كان ان لابان. فلاحظوا معي هنا الجملة un élève passera pour lire le texte. Un élève. L'élève n'est pas encore désigné. الإلهام مازال ما عيناش شكون التلميذ. كاين بزاف ديال التلاميذ، كاين كثير من التلاميذ لم أعين بعد فإذا أستعمل ان. بينما لو تكست استعملت لو اللي هي التعريف. لماذا؟ لأن هناك غير واحد لو تكست راه مكتوب في السبورة وغادي معروف. إذا أستعمل لا يمكن أن أقول أنا لا باسera pour lire un texte. Non, pour lire le texte. Parce que هنا معروف عند التلاميذ. Ça dépend de la situation de communication. هنا راه معروف le texte. مثلا ولا un élève sera désigné pour effacer le tableau. كاين غير واحد le tableau. Donc استعملت le tableau. ماشي un élève passera pour effacer un tableau. Non. Donc vous voyez la différence. Un élève parce que ce n'est pas encore désigné, ce n'est pas encore défini, ce n'est pas encore déterminé. J'utilise un article indéfini. بينما السبورة واحدة في القسم استعملت كلمة صغيرة لو بوتي مو لو اللي هي تصلح للتعريف. C'est un article défini. Donc بالنسبة ل H أعود ل H muet ل H aspiré. اللغة الفرنسية كما تعرفون هي يعني أغلب الكلمات إما أن تكون لاتينية أو إغريقية. فكل الكلمات التي أتت من اللاتينية والإغريقية واللي فيها أش البداية فهي أش موي. أما الكلمات التي أتت من أصل جرماني أو أصل إنجليزي ففيها أش
تقريبا 100% فيها H aspiré. Donc, à la fin, je dois souligner qu'il ne faut pas confondre, attention, avec le, la, les, elle, apostrophe, les pronoms personnels. Exemple, je lis l'histoire, je la lis. Pour éviter de réutiliser par exemple l'histoire, c'est le pronom personnel, je la lis. يتشابه 100% مع لا. ولكن هنا c'est un article défini. وهنا la a remplacé le mot l'histoire parce que histoire c'est féminin, donc elle apostrophe l'histoire. Quand elle apostrophe l'histoire, parce que c'est un la histoire, parce que histoire c'est un nom féminin. Donc Élysion, et j'ai remplacé l'Élysion, donc on remplace l'Élysion par un apostrophe. On l'a remplacé par l'apostrophe, donc je dis, donc l'histoire c'est féminin, la histoire, donc je la lis. Comme le mot lit commence par une consonne, donc là, j'ai récupéré le A que nous avions élidé dans le mot histoire, l'histoire. Donc, le, la, elle apostrophe les peuvent être des pronoms personnels. J'aime, par exemple, j'aime la nature, je l'aime, elle apostrophe. Parce que aimer, le verbe aimer commence par une voyelle. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Je vais faire une vidéo spéciale pour ces pronoms personnels, complément d'objet direct. Parce que là, ici, c'est un pronom personnel, complément d'objet direct. Je lis quoi? Je lis l'histoire. Je la lis. Je la lis. Donc, à très bientôt et au revoir dans une autre vidéo.